Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebadan kola amal yaki sataja Rabu, sataja pamirsa, satajana muka-muka imul jakia sarah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kak dito ngiring badan kula sataja mabanyak ngaturaki poci syukur da ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Seampun apareng banyak kenikmatan da kabupaten kula sataja. Saya searepa nikmat Islam, nikmat iman, terjuga nikmat sehat, sempat terkuat sehingga katakdir sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Badan kula sataja bisa tapangki salera, bisa alengki areng sareng tempat semul jaka dinto. Sampurna ngelastagaki salat maghrib berjamaah, terjugan terusaki kalaban pamosan zikir tahlil. Muka-muka sataja ibadah badan kula dinto katarema ya junan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka samuka tetep ke atora da Gusti badan kula sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu jemaah sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nerosaki pengajian sesa tengah bulan dimin kikarinto tafsir Al-Quran dapat deka surat Ali Imran ayat 103. Sebagian sakone karinto ayat 103 ampun ecer bagi Allah subhanahu wa ta'ala adabu nengi surat Al-Imran ayat sekapeng 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu apeko kuasa min kapi berpegang teguh bihablillahi kalaban talena Allah timin ampun ecer bagi bahwa saya maksud bihablillahi kalinto kikalinto Al-Quran, Al-Quranul Matin, kikalinto Al-Quran sekuat artepon nekuk daka Al-Quran, Al-Quran nepon Allah subhanahu wa ta'ala ajalenaki sataja papakon sebadanengi dalam Al-Quran terjukan ajawaki pan-ponapan seampun elarang sareng Al-Quran. Terusanna jami'an hale satajana sataja ti manusia kadinto estona kadinto kotu ape koko deka Al-Quran langkong-langkong orang-orang seiman. Karena ayat sebelumnya ada bu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kak dinto saya maksud nang ayat kak dinto wa'tasimu bihablillahi jami'an sahaja orang-orang seiman deka Allah, sengako iman deka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu banca apesa-pesa berkapi jaipun insyaallah orang-orang mukmin kak dinto di jak sampai apesa-pesa.
Wadhkuru eban enga abana kapi bi nikmatillahi kalaban nikmat Allah alaikum atas bana kapi. Idh kuntum enalekana bana kapi a'daan arya saleng amuswa. Fa'allafa baina qulubikum fa'allafa maka ma lemes maka ma akor alif iba akor ma lemas menyatukan baina qulubikum yantarana ate-atena ba'na kapi. Maka sampun Allah Subhanahu wa taala manyetong atena orang-orang kapi fa asbahtum maka tatti ba'na kapi bada ba'na kapi binikmatihi kalaban sabab nikmat Allah ikhwanan arya ataretan seasalla amuso kalinto ataretan wa kuntum ban bada banakapi ala syafa hufratin nenge pengkir jurang wa ala syafa hufratin nenge pengkir jurang minan nari dari apoi neraka karena amusuan. Maka panapa lukis aki barat aki gambar aki orang-orang seamusuan kak dinto beda nengi pengkir jurenga apoi neraka fa'angqadha maka ngangkes pasara Allah kum dak kabar kapi min hadari jurenga apoi neraka. Kadzalika maka akad dia kak disa yubayyinu ajlasaki Allah pasara Allah lakum kaangku sampean kapi ayatihi deka tanda-tanda kekobasaan epun Allah napa tujuanna la'allakum tahtadun la'allakum muga-muga sampean kapi tahtaduna paneka dadi orang se oleh petodu kadinto dawuh Allah Subhanahu wa taala nengi ayat 103 ayat surat Al-Imran. Maka dimin tafsir dimin maka mulai dari mana Pak jamin wala tafarraqu jabuna Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu ta'ala banjining jabuna Allah taala wala tafarraqu jak sampai apesa-pesa jak sampai kenapa berpecah belah orang mangken wala tafarraqu amara makon pasera Allah hum dak ka orang-orang seiman bil jamaati kalaban jamaah kalaban setong kalaban bersatu akompol dak bida-bida jak atau karan wa nahaban alarang pasera Allah hum dak ka orang-orang mukmin anit tafarruqati dari tafarruqah tafarruqati kika dinto dari apesa-pesa jak amusuan jak atau karan nengi ayat kak dinto wala tafarruqu waqad waradat ban angku ampun datang al hadis supana papan hadis al mutaaddidatu se acem-macem otaba sebanyak bin nahyi kalaban nyeke kalaban alarang anit tafriq anit tafarruqi dari mana Pak dari berpecah belah wal amru bil ijma wal amru ban makon ponapa hadis bil ijma'i kaangkoy bersatu kaangkoy menapa rukun kama fi sahih Muslim an hadis Suhail bin Abi Shalih katia hadis kak dinto erita kisah Imam Muslim dari sahabat Suhail bin Abi Shalih an abihi dari pakna Abi Shalih an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasera Rasulullah Wanapa dabuna Rasulullah kadinto innallaha sangkuna Allah yarda rida lakum atas sampean kapi salasan dak katelok macem wa yashhadu ban bentu baci pasera Allah lakum kanggo sampean kapi salasan dak katelok macem bade telok macem kadinto saya kasogane sareng Allah seirida sareng Allah torjukan sabalika bade telok macem saya bentu sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ridai sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto
Yarda lakum an ta'buduhu, yarda rida pasera Allah, senang rida. Lakum kangku sampean kapi antak budu dak kan nyempe sampean kapi udah ka Allah wala tusyriku bi syai'an benceka sampai syirik dak ka Allah. Jadi nyempe dak ka Allah nika enalekana manusia ibadah dak ka Allah maka berada dalam ridha epon Allah Subhanahu wa taala. Ki macam ibadah. Ya salat ibadah mah sewajib puasa bersama jemaah epon. Ibadah kak dinto para jemaah satu jo kalakuan kasokane sareng Allah kak dinto ibadah. Artinya pun tak larang sareng Allah tak bertentangan kalaban syariat. Panjenengan misalnya ada kang nika kan kangkui ridho epon Allah, kangkui abelenci pasera epon sewajib abelenci misalnya nyari kasab, gini kan juga ibadah. Pon apa sah saya ridho sareng Allah kak dinto tak masuk ibadah. Mana bi orang kak dinto nyempe ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridho sampai syirik. Syirik ni kabar aja deka selain epon Allah nyempe arca, nyempe gunung, nyempe bersera patung atau berarca, nyempe juga juan ban sama macam epon mas tete kadinto sampai syirik deka Allah Subhanahu wa taala. Saterusnya pun wa antaqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seirida isyarat Allah nomor 2 wa antaqtasimu ban ape koko berpegang teguh neku bihablillahi kalaban tali agama Allah tika di Al-Qur'an jami'an hale satajana wa la tafarraqu benca apesa-pesa. Mana bi Allah Subhanahu wa taala terorida ada kabupaten gula saja maka apesa-pesa ada apesa-pesa kan itu atau karan saling musuhan fitnah bersama jemepon nika manabi teroi kali pun Allah Subhanahu wa taala jak sampai kati kadinto jak atau karan. Para rabu jamaah semurja kisah Allah Subhanahu wa taala nomor telok seirida isra Allah wa antana swahu ban saleng apareng nasihat memberikan nasihat malai man walahullahu amrakum dak ka orang gak dinto orang se keduan kakobasaan dak ka parkarana boten gola kempang dak ka para penguasa dak ka para pemimpin saling nasihat menasihati ini kemana bi pemimpin salah engki nasihati bodo masukan kayak orang makin apa bodo salah dalam mengambil keputusan salah bareng nasihat. Saya bareng nasihat bisa saja nah. Cuman terkadang banyak saya tak bisa maka para alim ulama saya bareng nasihat. Benih malah norok dek kesalahanna para pemimpin. Ini kayak itu isyarat Allah Subhanahu wa taala. Saterus epon para rabu jemaah semurja kisah Allah wa yaskhatu ban Allah bentu lakum kangku sampeyan kapisah lasan dek katelok macam. Saya pertama kila wakola. Napa kila wakola? Bade saya ngerti ini ka banyak debu saya tak manfaat. Caca mana lo caremi kayak pun orang makin caremi tapi caremi tak manfaat. Bani abri nasihat, bani abidatu, bani baca Al-Quran atau apa mana caremi abri nasihat saya. Caremi baca Al-Quran saya. Kila wakola. Kadinto caremi. Otaba bode saya ada bukila wakola acaca otaba pada pak kabar saya kita jelas apa kabar kak dinto pon apa leras pon apa kabar kak dinto kabar saya salah. Jadi mana bimada pak kabar talek teki dimin pon apa tepak kabar kak dinto pon apa punten. Iben ni berak dengan lesan kabar makin seoning-oning apa aja sama cemapon bode kabar tak jelas kerem nika bentu sareng Allah mana bi kita jelas ka beneranna atau kesalahan nika ngastete saterus cepon si Rasulullah SAW saya nomor 2 wa kasratus sual banyak atanya katia orang-orang Yahudi atanya madolo kanabina kaangkuy pun apa kaangkuy tak ngalakoni papakon epon Allah Subhanahu wa taala kadia salah situ contohake nengi surat Al-Baqarah enalekana Nabi Musa alaihissalam makon dek ke orang Yahudi supaya nyambeli sape kocak Al-Baqarah sampai begini
So pun apa? Beda kak dinto nengi kalangan orang-orang Yahudi semate sesete mate tak temu. Saya pun apa? Orang-orang Yahudi ini saling apa? Saling tuduh, saling sangka. Saya ke Allah Subhanahu wa taala apa ring wahyu ke Nabi Musa montero tawa sapa semate ejeria orang jeria bisa paudi benbe na Musa. Kalaban cara apa? Kalaban cara nyampeli sape pas buntuk na sape napa kepes lagi ke orang semate. Ini kamu mukjizat salah satu mukjizat Nabi Musa. Orang Yahudi tapi napa ki atanya napa capek seberema jelas lagi sareng Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Pas mare jelas lagi napa bernana. Wah, ini macam-macam. Sayang kenapa? Sulit atau malarat kangkuin nemu sape se pentagadim tojok saya nggak pakon yang beli sape lah cuy. Tak kira nama, tak kira malarat. Cak orang Yahudi kak dinto atanya sop aja bebas dari kewajiban kak dinto. Maka jawabon saya Rasulullah kasratus soal saya tak manfaat. Namun mana bibada hal saya tak ngerti hukum. Ini kebeni pas neng waktu atanya hukum epon beda hukum ni kata ngerti beda hukum ni kata ngerti. Beni pas banyak orang atanya ke dinto. Napa pas satu jena coba. Napa timin saya tanya aki. Mohon pas laju neng takut dikira napa tak ngerti salah alaksana aki hukum. Jadi saya nomor 2 ke dinto kasratus soal. Saya nomor 3 saya bentuk sareng Allah Subhanahu wa taala wa idafatul mali ban apa menghambur-hamburkan harta idafa artinya boros nih para jemaah teti keluar dari kebutuhan aneh kanya mana boros kebutuhan na misalnya 100.000 tak perlu abolon coba be abolon 200 padahal tak perlu saya kalau perak 100.000 misalnya kiban ni cerek tapi mun lakar bolon cina kotu 100 cek ka bolon 50 artinya apa lakar ukuran na orang kak dinto odi napa bayi saya penting tak boros dalam harta kak dinto di bisa okor tibi tergantung penghasilan epon bodo orang ada orang nyaman terus ini kebeni boros apa karena penghasilan banyak ada orang juga ada orang tak nyaman cek malah rata. Ini padahal penghasilan banyak ini kayaknya mana keker. Lain mana bi orang gak ditolak karena tak oleh ada orang nyaman lain nih kan cari dana bodoh banyak. Nah misalnya kita oleh artinya normal secara normal sesuai kalaban penghasilan epon cek sampai boros. Maka orang gak dinto ya jari dalam Islam napa sampai asada kapai tak oleh boros. Maksud tu kasadaka kapi. Pasti kita ada sedar pas malarat. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini surat Al-Furqan kedisa orang-orang saya infakaki hartana tak oleh boros, ben tak oleh kikir, tak oleh jil, tak oleh apa, cerek-cerekna. Bukan baina dzalika qawama nak tengahan kita kose boros sesuai halaban kemampuan epon tak cerek. Ini kasih saya khairul umur awsatuha paling bagus seperkara kak dinto saya ngak tengahan artinya kita boros tak cerai tak melak juga tak kose nahan kose biasa lah kak dinto idahatul mal hal kak dinto saya tak ekasokani sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah semua diaki sareng Allah Subhanahu wa ta'ala bencukan pada hadis-hadis saya berkaitan kalaban kenapa saya berkaitan kalaban cek sampai atau karan otaba wala tafarraku hadis sepon kama waradat bidzalika al hadis al muta'addid aidan wa khifatu alaihim al iftiraq ban ekobateraki alaihim atas orang-orang Islam al iftiraku wanapa abita pecah belah. Saya kemana bi orang Islam tak akor ni kalau mah orang Islam bisa ejeje bisa kocok kalaban agama lain wal ikhtilaf. Tinggi perbedaan tetapi cek sampai atokar. Ini mah antara satareta. Lagi begini nih kata banyak perbedaan epon kadang nih kasih salah nih kasih lagi. Musyawarah aki sampai atau sataretan ki juga sampai tak nyapa misalnya mereka tak saya
Tangga pita-pita ba, dajak reng pun lain ate, lain sera, lain akal, pasti bodoh. Saya tahu ngena, tarik-tarik terok bodoh, tahu ngena terok kata murah, kijak sampai atau kan, dibang sebang. Artinya bang sebang kamu musyawarah kalaban tepat. Para rabu jamaah semulia kisah Allah Subhanahu wa taala saengke nengi zaman kak dinto ampun ada buah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad waqa'a dzalika ban ongko mun katon katetian terjadi dari kasebut fi hadhil ummati dalam umat kak dinto faftaraku maka umat kak dinto pas sampai abida-bida ala salasati wa sab'ina firqatin deka telok petong bolo telok golongan orang Islam nikah boleh petong telok golongan paham mah boleh si madhab nikah tak masalah madhab tapi bila pamangkin nikah saya paling coba saling nyalaki ini tak bisa mungkin beda pamangki tapi pamangkin yang beda dasar misalnya pon dasar dari Al-Quran Sunnah dan sama macam pon nikah tak masalah. Dari masalah ibadah, sholat baik pita-pita, waman rokaat ada, artinya gerakannya. Bada lastari Allahu Akbar asal dekep, bada setorot. Dalam san dekep ke ini kan apa? Tempatnya macam-macam. Bada saya tasanna, pangapora poser, bucil. Bada nengi dada, bada si benar bucil. Bada saya lagi kabar. Aneka tak masalah, kami sami bada dari lepot. Namun menabi pun api itu apa? Sholat duhur, bada si ngocak telur rakaat, ini tak bisa. Keluar dari syariat Islam. Oh tak bahkan saya penting enggak tahu apa aja, oh tak bisa. Ini keluar dari syariat Islam. Jadi mungkin pada dalil-dalil lepon dalam Al-Quran atau Sunnah tak masalah. Saya ke umat kak dinto jawaban saya kanjeng Nabi ning akhir zaman bakal dadi petong bolo telok firqah golongan. Minha firqatun najiyatin. Minha yang tarana firqatun kak dinto firqah golongan najiyatun sesalamat ilal jannati deka swarga bisa masuk swarga wa muslimatun min adzabin nar wa muslimatun ben salamat min adzabin nari dari apoi neraka pasera wa hum tining golongan kak dinto alladzina orang-orang banyak ala makana alain nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi senorok lalampanna kanjeng nabi ben para sahabat. Ini kasih selamat. Pon apa saya ada buat kanjeng Nabi, pon apa saya contoh kita enggak pola nak kanjeng Nabi sareng sahabat, nika insyaallah selamat. Namun Nabi tak norok kanjeng Nabi, tak bisa. Gimana nak gelap puasa sepenting enggak, tak bisa. Kanjeng Nabi tak nyontoh ketika itu. Ada sahabat apa puasa sepenting enggak, misalnya, kok lah enggak dia puasa. Napa boleh sholat? Tak bisa. Contoh kisah kanjeng Nabi, pun apa sahabat. Para rabu jemaah sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto tentang tafsiran tafarraqu. Saterus pon dawuhna Allah Subhanahu wa taala tetep ning surat Al-Imran 103 Allah Subhanahu wa taala dawuh wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwana. Enak abak nakapi ya pun insyaallah atas nikmat Allah dak kabana in kuntum a'da'a enalekana saling amuso saeng ke dalam datang Islam ka dinto sareng Allah Subhanahu wa taala fa allafa baina qulubikum maka pa akor lemes atena saeng ke kalaban nikmat epon Allah fa asbatum bi nikmati ikhwanan ataretan artinya taretan dalam agama tak atokaran juga tak perang. Nah, ayat kak dinto barabu toron dek apa? Dek zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dua golongan serajo anggota banyak. Nika bani, saya mangken bani katurunan pasera. Nika beda golongan saya kocak Aus wal Khazraj ber Hazraj. Aus ben Hazraj kak dinto biasa perang. Ki jangan jahiliyah nih bodoh napa sakone perang. Bodoh napa sakone perang. Saeng kedatang Islam. Sedua golongan kak dinto pas atene palem sareng Allah Subhanahu wa taala saeng ke pas ambo saya perang. Ambo.
Karena peperangan kak dinto ibarat aki gemberaki mana bi orang ampu atokar ya pun segala ala syafa hufratim minan nar beda nengi jurang neraka pengkir jurang neraka artinya apa masuk pun pada pengkir jurang masuk pun masuk ke neraka eko boteraki masuk ke neraka bon parah saya masuk pun pada pengkirna jurang kak dinto saengke kalaban rahmatur nikmat epon Allah subhanahu wa ta'ala fa'angqadakum minha yang kesan Allah jauh sarang Allah dari pengkir jurang kak dinto bedana Islam akibat rahmatan lil alamin saya akibat kasih sayang maka sami-sami orang Islam kak dinto ikhwana kalbunyan dalam hadis lain orang Islam kak dinto kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan akatia bangunan saya saling menguatkan saya saling makoko bangunan kan macam-macam bahannya pada bedina, pada semina, pada aina, pada kera pada sama macam batok, dasar batok kompung kolek pada genteng ini kepasti bangunan saling menguatkan tapi mun saya situng saling ngaku, saling kuat jadi pun saya botong, kok saya paling kuat cepon si semen sengkok paling kuat akhirnya apa? akhirnya tak tertibungkok saling ngaku kok saya bener jantungan sengkok saya bener saling apa? arbu bener tak ada langan lain saya kepada pas permusuhan kalau bernikmat epon Allah subhanahu wa ta'ala maka abani Aus kak dinto ban Hazraj golongan Aus ban Hazraj kak dinto pas epa akor namun esetong saat beda orang Yahudi napa ngabas akorra dua golongan kak dinto Aus ban Hazraj aras sana pa iri saya ke kenapa epa kompol bani Hazraj ban bani Aus epa kompol acara eta selambok bok tak tahu selambok nenek moyang abok na bos pola bok na perang ngocak kau Aus roa lambok perang bani Hazraj ira ampu mate ebang sepona bok na entar ka bani Hazraj fitnah boleh bok na tahu lambok Aus ban bok na ria saling perang pangas sepona bok na pate eban orang Aus cepon se orang Yahudi saya kenapa timbul otabata napa tombu panas pole engkau tambang sepoi pada isi ruang akhirnya panas pole sampai nikah pun para apranga sayang ke pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto pas Rabu cepon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng mabak nama pas apranga pole padahal sengkok bodoh dengingat tengah nabokna sayang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maos ayat kak dinto dari wa'tasimu bihablillah jami'an sampai la'allakum tahtadun. Saya kenapa? Pas mular orang-orang Bani Aus dan Bani Hazraj kadinto sadar. Jak kadinto fitnah terroe paperanga boleh, ban sare orang-orang Yahudi. Engke para jemaah dalam keadaan kak dinto tor kada beda orang kak dinto se apareng mempengaruhi bona tak tahu lah anu saya kenapa pon akor nek pas dia musuh boleh apa ada sejauh zaman mangken ini sifat orang-orang Yahudi orang nggak pon akor nyaman pon usi lambok ka careta sobaja tak akor boleh sobaja amusuan boleh sobaja aprang boleh jadi kagemberan orang-orang Yahudi selebur afitna maenga lambok seki amusuan saya ke orang kadinto pas tak akor maka dari hal kadinto dalam ayat kak dinto sekali lagi abu kak dinto minang ke orang-orang Islam qatu pa'akor wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu farraqu jemaah semenjak kisah Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto sebisa pada kak dinto muka-muka manfaatnya keaginan berdekatan kepada muka-muka manfaatnya mana ibadah hal-hal sekarang suntuk dan kalau nyoan sapora atas saja kajang kolangan saya dari pamator dan saya telepon sekali lagi dan kalau nyoan sapora saya dari telepon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.